3, 2, 1, 17. 34. 32. 34. 34? 17 tayo parehas eh. 17 plus 17, 34. Oh, at least malapit na. Nanalo ako. 3, 2, 1, 32. Oh, ba't lagi tayo parehas? 64! Dinidistract mo ako, Guys, madaya. hindi namin sinasadya yun. Talagang parehas kami. Madaya ka, nadistract ako sa'yo kaya hindi ko nasagot. 3, 2, 1, 75. 23. Sige nga, wala pa ako naiisip. Ang tama. 103. Mali siya, pero wala pa ako naiisip. 3, 2, 1, 21. 78. 83! 83. 2 plus 21. 83. Tama ako. 3, 2, 1, 82. 100. 110. 100. Nga, 18 plus 82. Tama ka yun! Okay lang, okay lang. 2 points, guys. 3, 2, 1, 72. 84. Ang bilis! 12. 84. Ang bilis! Tama ako. 3 points. 3, 2, 1, 26. 50. 24. No, Basic, ano? 50. Okay, hahabol ako guys. 3, 2, 1, 37. 100! 105. Wala guys, 100 na yung sagot kasi wala akong nahulaan. Mali ka. Okay lang. 3, 2, 1, 22. 76. 99. 98! Ah! 98! Sabay kami! Nauna ka. Nauna ba ako? Sabay? Sabay ba? Sabay. Okay, kung gusto mo sabay. Okay lang. Atas kasi ako lumaban. Hindi ako madaya tulad mo. Ano madaya ko na pinapanalo? Hindi ako madaya tulad mo. Game. 3, 2, 1, 21. 56. 21 plus 56. Haha! Guys, 4 points lang ako. 3, 2, 1, 45. 84. 84. Wala akong maisip. Hindi nga. 39 plus 45. 39 plus 45. Tama ko! 84! Maisip ang hirap kasi. Ang mahirap doon. 84, guys. Last 3 na lang, oh. Habol ka naman. 3, 2, 1, 40. 99. 85. Kala mo ha. Plus 40. Okay lang. Yay! Isang dairy milk. Napakasarap. 3, 2, 1, 31. 73. Nga. 42 plus 31. 72. Ah! Dairy milk. Sarap na yun, guys. Favorite ko to. 3, 2, 1. Charot lang. 63. Wala pa. 3, 2, 1, 34. 64 dara for 98. 4 plus 64. 64. Oh, 98! Okay guys, sa bilangan na namin, ang akin ay 1, 2, 3, 4, 5. Sa'yo. Sa akin, guys. Ano, ang dami ito nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7 guys yung nakuha ko. Daw papayan. Talo ka.